Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadithun sahihun Muslim. Bab larangan memakan bawang atau berambang atau yang semisal itu. حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب كل حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فليأتين المساجد. قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana dan Zuhair bin Harb, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya, dan dia adalah Al-Qattan dari Ubaidullah, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam perang Khaibar, barang siapa yang makan pohon ini, maksudnya bawang putih, maka janganlah dia mendatangi masjid. Zuhair berkata, dalam suatu perang, dan dia tidak menyebutkan Khaibar. Hadits riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ولفظ له حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة فليقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, dia berkata, lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, dan lafaz tersebut adalah miliknya, telah menceritakan kepada kami bapakku, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa makan dari sayur mayur ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami hingga baunya hilang. Maksudnya adalah sayuran bawang putih. Hadits riwayat Muslim. وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن سهيب قال سئل أنس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فليقربن وليصلي معنا. Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Ismail, yaitu Ibnu Ulayyah dari Abdul Aziz, dan dia adalah Ibnu Syuhaib, dia berkata, Anas pernah ditanya perihal bawang putih, maka dia pun menjawab, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memakan dari pepohonan ini maka
Janganlah dia mendekati kami, dan janganlah dia sholat bersama kami. Hadits riwayat Muslim. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذين بريح الثوم. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi dan Abd bin Humaid. Abd berkata, telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi berkata, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak telah mengabarkan kepada kami Mamar dari Az-Zuhri dari Ibnu Al-Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa makan sebagian dari pohon ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami, dan janganlah dia menyakiti kami dengan bau bawang putih. Hadits riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisham dari Hisham Ad-Dastawai dari Abu Az-Zubair dari Jabir dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang makan bawang merah dan bawang bakung, tetapi kami sangat membutuhkannya, maka kami makan sebagian darinya. Lalu beliau bersabda, barang siapa makan sebagian dari pohon berbau busuk ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami, karena malaikat merasa tersakiti sesuatu yang karenanya manusia juga merasa tersakiti disebabkan baunya. Hadits riwayat Muslim. وحدثني أبو الطاهر وحرملة كل أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقل فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. Dan telah menceritakan kepadaku Abu At-Tahir dan Harmalah keduanya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata,
telah menceritakan kepadaku, Atha bin Abi Rabah, bahwa Jabir bin Abdullah berkata, dan dalam riwayat Harmalah, dan dia mengklaim bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah dia memisahkan diri dari kami atau memisahkan diri dari masjid kami, dan hendaklah dia duduk di rumahnya. Dan beliau pernah dibawakan satu keranjang berisi sayur mayur berupa bawang merah. Lalu beliau mendapatkan ia mempunyai bau. Lalu beliau bertanya, maka beliau diberitahu sebab di dalamnya berisi bawang merah. Maka beliau bersabda, dekatkanlah ia kepada sebagian pemiliknya. Ketika beliau melihatnya, maka beliau membenci untuk memakannya. Beliau bersabda, makanlah, karena aku membisiki malaikat yang mana kamu tidak membisikinya. Hadits riwayat Muslim. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فليقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر قال وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق كل جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد. من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فليخشنا في مسجدنا. ولم يذكر البصل والكراث. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'idi dari Ibnu Juraij, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Atha dari Jabir bin Abdullah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang makan sayur bawang putih ini, dan pada kesempatan lain beliau bersabda, barang siapa makan bawang merah dan putih serta bawang bakung, janganlah dia mendekati masjid kami, karena malaikat merasa tersakiti dari bau yang juga manusia merasa tersakiti disebabkan baunya. Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Bakar, dia berkata lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, semuanya mengatakan telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij dengan isnad ini, barang siapa makan dari pohon ini, maksudnya bawang putih, janganlah dia mengunjungi kami di masjid kami. Dan dia tidak menyebutkan bawang merah dan bawang bakung. Hadits riwayat Muslim.
وحدثني عمرو الناقد حدثنا إسماعيل ابن علية عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لم نعد أن فتحت خيبر فوكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد فقال الناس حرمت فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل له لي ولكنها شجرة أكره ريحها. Dan telah menceritakan kepadaku Amru an-Nakid telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ulayyah dari Al-Jurairi dari Abu Nadrah dari Abu Sa'idi dia berkata, kami belum berperang hingga Khaibar telah ditaklukkan. Lalu kami menjumpai para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada sayur mayur itu terdapat bawang putih, sedangkan orang-orang kelaparan. Maka kami memakan sebagian darinya sangat banyak. Kemudian kami pergi ke masjid. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan bau tidak sedap. Maka beliau bertanya, siapa yang makan sedikit dari pohon bau ini, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Lalu sekelompok orang berkata, pohon ini telah diharamkan. Pohon ini telah diharamkan. Lalu hal tersebut sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku tidak berhak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah untukku. Akan tetapi ia adalah pohon yang aku membenci baunya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيس كل حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. Telah menceritakan kepada kami Harun bin Sa'idi al-Aili dan Ahmad bin Isa keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Amru dari Bukair bin al-Ashaj dari Ibnu Habab dari Abu Sa'idi al-Hudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya melewati petani bawang merah. Lalu sekelompok orang dari mereka turun, lalu makan sebagian darinya, sedangkan yang lainnya belum makan. Lalu kami pergi kepada beliau, maka beliau memanggil orang-orang yang belum makan bawang merah dan mengakhirkan orang-orang lainnya yang makan bawang merah hingga baunya hilang. Hadits riwayat Muslim.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا هشام حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيت كأن ديكا نكرني 3 نكرات وإني لأراه لا وحضور أجلي وإن أقواما يأمرونني أن استخلف وإن لها لم يكن ليضيع دينه والخلافته والذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلألة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلألة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري فقال يا عمر أتكفيك آية السيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال لهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسم فيهم فيئهم ويرفعوا إلى ما أشكل عليهم من أمرهم ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا وخبيثتين هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل ابن علية عن سعيد بن أبي عروبة قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said, telah menceritakan kepada kami Hisham, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Salim bin Abi Al-Jade dari Ma'dan bin Abi Talhah, bahwa Umar bin Al-Hattab radhiyallahu anhu berkhutbah pada hari Jumat. Lalu dia menyebutkan Nabi Allah Shallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan Abu Bakar. Dia berkata, "Sesungguhnya aku berfirasat seakan-akan ayam jago mamatuku 3 kali. Dan menurut firasatku, itu tidak lain tanda kehadiran ajalku. Dan sekelompok kaum menyuruhku untuk menunjukkan penggantiku. Dan Allah tidak berkehendak menghilangkan agamanya dan tidak pula khilafahnya. Maka aku boleh memutuskan penggantiku atau tidak sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam
dan tidak pula ajaran yang dibawa oleh nabinya Shallallahu alaihi wasallam. Jika kematian datang segera menjemputku, maka kehilafahan adalah dipilih dengan cara musyawarah di antara 6 orang yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan ridha kepada mereka. Dan sesungguhnya aku telah mengetahui bahwa sekelompok kaum ada yang merusak masalah ini. Saya terpaksa memukul mereka dengan tanganku ini atas dasar Islam. Jika mereka melakukan hal ini, maka mereka itulah musuh Allah yang kafir lagi sesat. Kemudian aku tidak meninggalkan setelahku sesuatu yang lebih penting bagiku daripada pembahasan kalalah. Orang yang meninggal tidak meninggalkan anak dan orang tua. Aku tidak pernah mendebat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana aku mendebat beliau tentang masalah kalalah. Dan tidak pernah aku ngotot dalam suatu masalah sebagaimana aku ngotot dalam masalah kalalah, hingga dia menusukku dengan jarinya ke dadaku. Beliau bersabda, "Wahai Umar, tidak cukupkah ayat syaif yang berada pada akhir ayat dari surat An-Nisa? Dan sesungguhnya aku jika masih hidup niscaya aku memutuskannya dengan keputusan orang yang pernah membaca Al-Quran maupun yang tidak membaca Al-Quran." Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi kepadamu atas pemimpin-pemimpin. Dan hanya saja aku mengutus mereka untuk rakyat dengan tujuan agar mereka berbuat adil atas mereka, dan agar mereka mengajari manusia tentang agama mereka dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, membagi harta fai di antara mereka, dan untuk mengajukan perkara yang sulit atas mereka untuk diajukan kepadaku. Kemudian kalian, wahai manusia, telah memakan 2 pohon yang aku memandangnya sebagai pohon yang busuk, yaitu bawang merah dan putih. Sungguh aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan baunya dari seorang laki-laki di masjid, niscaya dia menyuruh pergi, lalu dia dikeluarkan ke Al-Baqi. Barang siapa yang memakan keduanya, hendaklah dia menghilangkan baunya dengan cara dimasak. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ulayyah dari Said bin Abi Arubah, dia berkata lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim, keduanya meriwayatkan dari Syababah bin Sawar, dia berkata telah menceritakan kepada kami Syubah, semuanya meriwayatkan dari Qatadah dalam isnad ini hadits semisalnya. Hadits riwayat Muslim. والله أعلم بالصواب.